दुर्गापुर शहर के DSMS कॉलेज के ऑडिटोरियम में द फैशन स्ट्रीट के नाम से एक फैशन शो का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बेलबर्ट्स ग्रुप की ओर से किया गया। कार्यक्रम में शहर के बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने अपने अद्वितीय अंदाज में कैटवॉक कर फैशन शो और डांस मस्ती का तड़का लगाया। फैशन शो में पार्टिसिपेंट्स ने विभिन्न परिधानों और स्टाइल्स का प्रदर्शन किया, जिसमें पारंपरिक से लेकर आधुनिक परिधान शामिल थे। रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे युवाओं और किशोरों ने मंच पर आत्मविश्वास से कदम रखा और दर्शकों का मन मोह लिया। शो के दौरान बतौर खास मेहमान पहुंचे मीडिया पर्सनालिटी और अभिनेता संजय सिन्हा का पुरजोर स्वागत किया गया। आयोजक नेहा मजुमदार और आलोक विश्वास ने मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। संजय सिन्हा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के जर्रे जर्रे में प्रतिभाएं छिपी है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उन्होंने आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि इन प्रतिभाओं को मौका देकर आयोजकों ने एक नेक काम किया है। दबी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना इनका मकसद होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया फोरम के चेयरमैन संजय सिन्हा ने सभी पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बधाई दी। ज्ञात हो कि फैशन शो के दौरान कई नए ट्रेंड्स और स्टाइल्स देखने को मिले, जिससे युवाओं को फैशन की दुनिया की नई झलक देखने को मिली। आयोजन में शामिल जजों ने प्रतिभागियों की रचनात्मकता, परिधान की सटीकता और उनके प्रस्तुतिकरण कौशल का मूल्यांकन किया। इवेंट के आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और दूसरे उम्र के लोगों में फैशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना है। ভালো লাগলো এখানে এসে। দুর্গাপুরে প্রচুর প্রতিভা আছে, তারা কিন্তু মঞ্চ পায় না। তাদের জন্য অলোক বাবু আছেন, নেহা ম্যাম আছেন, এনারা একটা মঞ্চ দিচ্ছেন। এটা দেখে খুব খুশি হলাম, খুব ভালো লাগলো। এখন আমি বম্বেতে ছিলাম একটা প্রোগ্রাম, ওখানে যারা আফটার 50 তাদেরকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা হয়েছিল, ফ্যাশন শো করা হয়েছিল। আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম মেয়ার হলে বম্বেতে, সাইকেল টুচে। তাহলে আমি দেখুন এখানে একজন ম্যাডাম বলছিলেন যে এজ কোনো ফ্যাক্টর নয়, ঠিক আছে? যে কোনো এজে আপনার মধ্যে যদি প্রতিভা থাকে, আপনি ভালো ডান্স করতে পারেন, ভালো আবৃত্তি করতে পারেন, ভালো গান করতে পারেন, ভালো নাচ করতে পারেন, অবশ্যই করতে পারেন। এটাকে ভিতরে রাখবেন না, এটাকে একটু নিয়ে আসুন, বাইরের দিকে নিয়ে আসুন। সবসময় আমিও বলি, আমার একটা ফিল্ম কোম্পানি আছে, আমরা সিনেমা করি আর কি, বিগিনস ইন্টারন্যাশনাল। আমরা রিসেন্ট একটা সিনেমা করলাম, একটা প্রজেক্ট আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। আমি অলোকবাবুকে বলবো যে এখান থেকে কিছু ট্যালেন্টসকে আমরা নেব, অনেকগুলো ক্যারেক্টার্স লাগবে আমার, কিছু ছোট ছোট মেয়ে লাগবে, বাচ্চা লাগবে, তাদেরকে আমরা নেব। একটা অডিশন অলরেডি দুর্গাপুরে আমরা করবো, আমাদের এক্সপার্ট টিম আসবে কলকাতা থেকে। তারা একটা বাংলা মুভি আছে, আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। আমরা লাস্ট সৌমিত্রবাবুর সাথে একটা ছবি করেছিলাম, একটা রিলিজ হয়ে গেছে। এবার সৈন্যজিৎ গোয়েন্দা মুভি, এরপরে একটা মুভি আমরা প্ল্যান করছি। আর এখান থেকে অলোকবাবুকে আমি বলবো, নেহা ম্যামকে বলবো যে একটা অডিশন আমরা করবো। এখান থেকে কিছু আর্টিস্ট নেব। আমরা দেখেছি খুবই গুড এক্সপ্রেশন ছিল বাচ্চাদের মধ্যে, খুবই কনফিডেন্স ছিল। এটাই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়, কনফিডেন্স অ্যান্ড এক্সপ্রেশন। সেটাকে সবসময় ফলো করবেন আপনারা। যারা